क्या आपको लगता है कि जिस तरह से JD वेंस ने बोला कि हमने जो शराइत ईरान के सामने रखी, उन्होंने तमाम शराइत मानने से इनकार किया है, तो क्या आपको लगता है कि ईरान की जानिब से भी किसी हद तक एक रिजिड अप्रोच बरकरार है? देखिए, ईरान इस वक्त जो हालात हैं, जो ग्राउंड रियलिटीज़ ये हैं कि ईरान के पास भी बहुत लेवरेज है, यानी उनकी भी पोजीशन बहुत मजबूत है और अमेरिका की भी बहुत मजबूत है। अमेरिका की पोजीशन मिलिट्री पावर के लिहाज से बहुत मजबूत है और ईरान ने जो एक इकनॉमिक डैमेज किया है पूरी आलमी मईशत को, खुसूसन उस खत्ते की, और इस वक्त जो हर्मुज स्ट्रेट ऑफ हर्मुज, आबनाए हर्मुज उनके हाथ में है, तो उनके पास भी बहुत लेवरेज है। वो कोई ऐसे बेयारो मददगार होके इन मुज़ाकरात में नहीं आए और वो लेवरेज एक्चुअली खुद अमेरिका की अपनी पॉलिसीज़ की वजह से और ये बेवक्त जंग जो छेड़ी गई उसकी वजह से वो ईरान को लेवरेज हासिल हुआ। अच्छा, अब क्या ईरान, ये जो उन्होंने कहा कि तमाम शराइत, मैं नहीं समझता कि ईरान ने हमारी शराइत, उन्होंने जो है पूरी पूरी शराइत से, इसमें कुछ थोड़ी सी देखिए गैस लाइटिंग भी है, एक इंग्लिश का लफ्ज़ है जिसमें जिसका मतलब ये होता है कि कुछ चीज़ें छुपाई जा रही हैं और कुछ चीज़ें सामने लाई जा रही हैं। अब मिसाल के तौर पर अब यहाँ ये भी आ रहा है यहाँ के मीडिया में कि जो एक और जो स्टिकिंग पॉइंट था, जो जिस पर के इख्तलाफात रहे हैं, वो है लेबनान में सीज फायर। वहाँ एक अहम नुक्ता था ईरान का, जो एक उनका जो मौक़िफ़ ये था कि हमने मुज़ाकरात करने से पहले ही ये तय कर लिया था कि ये जो मुज़ाकरात से पहले लेबनान में सीज़ फायर होगा। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने भी बाकायदा ट्वीट किया और कहा कि हाँ, इस जो हो रही है मुफ़ाहमत या जो आगे हम बातचीत जा रहे हैं, लेबनान का सीज़ फायर वो एक अहम नुक्ता है। अमेरिका ने बाद में उससे इनकार कर दिया और आपने देखा कि अभी भी वहाँ हमले जारी हैं। तो वो भी एक अहम नुक्ता था जिसका उन्होंने जिक्र नहीं किया। एक ये जो देखिए सियासी मामला भी है इस वक्त, जो अमेरिका का असल जो, अगर अवाम में अगर आप थोड़ा सा इनका पब्लिक ओपिनियन अगर यहाँ चेंज हो सकता है तो वो सिर्फ ईरान के एटमी और न्यूक्लियर प्रोग्राम पर हो सकता है। अमेरिकन पब्लिक लेबनान का मामला और दूसरे जो मामले हैं उस पर इतने ज़्यादा वो यानी फिक्स्ड नहीं है, वो इतने ज़्यादा, वो एक आम जहन में ये बात नहीं आती। वो ये कहती है, हाँ भाई, पब्लिक ये कहती है कि हाँ, अगर ईरान के पास न्यूक्लियर पावर आ जाए तो शायद हमारा खुद मुल्क अमेरिका खुद खतरे में आ सकता है कि उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं लॉन्ग रेंज, वो हम पर भी हिट कर सकते हैं। तो ये एक सियासी बयानिया यहाँ पर बनाया गया है और उसी सियासी बयानी की बुनियाद पर JD वेंस ने जो एक इस पूरे मामले उसको एक डेडलॉक करार दे के बाहर निकले हैं, वो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर इशू का जिक्र किया। किसी और जो एक पॉइंट थे, एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट तो दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि एग्जैक्ट दूसरे मामला पे क्या पोजीशन थी। अच्छा, दूसरी तरफ आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है और हम सब इंतजार कर रहे हैं कि अब ईरानी डेलीगेशन क्या कहता है, क्या वो भी कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बाकायदा एक पब्लिक स्टेटमेंट इशू करेंगे। तो अब देखिए उसके बाद उनकी पोजीशन के बाद एक बहुत वाज़े एक पूरी तस्वीर सामने आएगी। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है, जो मैं अगेन आपसे यही अर्ज करना चाह रहा हूँ कि ये ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म की बात नहीं है, ये फैक्ट्स ऑन ग्राउंड यही है कि ये चीज़ें इसी तरह से चलनी जा रही थी। JD वेंस को इतवार के दिन वाशिंगटन में मौजूद होना था पहले ही प्रोग्राम के तहत, वो वापस आ जाएंगे कल। उनको जिन मामलात पर अभी इख्तलाफ है, वो इख्तलाफ अभी, इसका मतलब ये हुआ कि वो पूरा नहीं हुआ। और ये मुज़ाकरात जो इस लेवल के मुज़ाकरात होते हैं, इसमें बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि आप तमाम नुकात पर एक साथ इत्तेफाक राय पैदा नहीं कर सकते और ऐसा ही हुआ है। लिहाजा अभी 10 रोज बाकी है, देखें क्या होता है। पाकिस्तान फैज़ कोई रहमान साहब, ठंडे जिस पेट तरह नहीं से बैठा आपने रहेगा। बात की है न्यूक्लियर प्रोग्राम की ईरान के, और JD वेंस ने भी इस नुक्ते को वाज़े तौर पर डिस्कस किया कि हम ये चाहते हैं कि तमाम हर तरह से जो एटमी प्रोग्राम है उससे पीछे हट जाए ईरान, लेकिन ईरान इस पर जो है वो मानने से इनकार कर रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम का मामला है, इसकी बाज़गश हमने पहले भी सुनी कि जितना भी यूरेनियम मटेरियल है, अगर ईरान किसी और मुल्क में ट्रांसफ़र कर दे और वो मुल्क इस चीज़ की यकीन दहानी करवा दे कि इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ईरान की अपनी कौमी सलामती का तहफ़्फ़ुज़ होगा और इससे ख़ित्ते में किसी को ख़तरा नहीं होगा, तो ये आपको लगता है कि ये मामला हल हो सकता है इस सोल्यूशन के साथ? और अगर हो सकता है तो अब किस प्लेटफॉर्म पर होगा, किस मुल्क में होगा?
دیکھیے، میں اگر ایرانیوں کی جگہ ہوتا تو آپ ذرا غور فرمائیے کہ انہوں نے پہلے ہی آج سے 10-12 سال پہلے یہ لکھ کے دے دیا تھا، بلکہ زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، غالباً 2012 کی ڈیل تھی، 14 سال ہو چکے ہیں۔ انہوں نے لکھ کے دے دیا تھا کہ ہم نیوکلیر پروگرام نہیں، ہم نیوکلیر ویپنز نہیں بنائیں گے، ہم یہ سب انہوں نے طے کر لیا تھا، لکھ کے دے دیا تھا۔ آپ نے ٹرمپ صاحب آئے، فوراً اس کو آتے کے ساتھ ہی اس ڈیل کو کینسل کر دیا، پھر آپ نے دیکھا کہ اب ایک پورا بہانہ بنا کے 1 سال کے اندر اندر آپ نے ان پر حملہ بھی کر دیا۔ اچھا، پھر وہ ممالک جنہوں نے اپنا پروگرام، نیوکلیر پروگرام ختم کیا، آپ ان کا حشر دیکھیں سامنے کیا ہے۔ لیبیا کا معاملہ دیکھیے، لیبیا کے ساتھ کیا کیا گیا۔ لیبیا نے ایگزیکٹلی یہی کیا تھا کرنل قذافی نے، کہ انہوں نے اپنا پورا جو انریچڈ یورینیم تھا وہ سب پورے اپنے آلات اور وہ تمام جو ایک اکوپمنٹ تھے وہ سب کچھ پہنچا دیے تھے یہاں پر۔ اس کے کچھ ہی دن بعد آپ نے دیکھا کہ ان کا کیا حشر کیا گیا۔ تو اب تو ایرانیوں کے پاس انہوں نے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے اور خود پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اتنا بری طرح سے اس معاملے کو بری طرح سے ہینڈل کیا ہے کہ اب اگر پہلے وہاں پر کوئی اختلاف تھا، اور پھر دیکھیے وہ ان کے سپریم لیڈر جن کا باقاعدہ فتویٰ موجود تھا کہ ہمارے لیے ہم نیوکلیر ویپنز نہیں چاہتے، انہوں نے فتویٰ ایشو کیا تھا، بہت بڑی بات ہے۔ آپ نے ان کو پہلے ہی دن چند ہی گھنٹوں میں ان کو آپ نے ایلیمنیٹ کیا۔ تو اب آپ اس کے بعد آپ اگر یہ توقع رکھیں کہ اور پھر آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہاری پوری سویلائزیشن مٹا دیں گے، تو میں اور آپ اگر ایرانیوں کی جگہ ہوں گے تو کیا آپ واقعی اتنے آرام سے اپنے اس اتنے اہم آپشن کو چھوڑ دیں گے کہ نہیں، ہم بالکل خاموش ہو کے بیٹھ جائیں گے اور آپ جتنا چاہے ہم پر حملہ کر سکیں؟ ایران اب تو یہاں ایک لگی بندی رائے ہے کہ اگر 6 مہینے نہیں تو 1 سال کے اندر تو ایران کے پاس نیوکلیر ویپن ہوگا، کیونکہ اب ان کے پاس تو ہر قسم کا انسینٹیو ہے۔ دیکھیے، انہوں نے اتنی مار کھائی ہے، اب آپ اور کتنا ماریں گے ان کو؟ آپ نے 13,000 ٹارگٹس ہٹ کیے ہیں وہاں پر، 13,000 کوئی معمولی نمبر نہیں ہے۔ آپ نے ان کے اسکولز، ان کی یونیورسٹیز، ان کے ہاسپٹلز، ان کے پارکس، ان کے بزنسز، ہر چیز کو ہٹ کیا، 13,000۔ اب آپ کتنا ہٹ کریں گے؟ کیا آپ میں اتنی سکت ہے؟ آپ سے مراد میں امریکہ کی بات کر رہا ہوں اور اسرائیل کی بات کر رہا ہوں۔ خود آپ کی اپنی سپلائیز، آپ کے اپنے فوجیوں کا مورال اس قدر گر چکا ہے کہ آپ اب مزید خود امریکہ میں اس بات کی سکت نہیں ہے، اکنامیکلی بھی۔ دیکھیے، $3 بلین تو یہ ڈیلی ڈائریکٹ ایکسپینس میں خرچ کر رہے ہیں اس جنگ میں، $3 بلین۔ اور پھر جو آس پاس کے جو اخراجات ہیں، جس میں کہ آپ یہ دیکھیے کہ جو انفلیشن ہو رہا ہے، جو اب میں ایز امریکن شہری اس جنگ کا میں بھی پریمیم پے کر رہا ہوں۔ یہاں جو مہنگائی ہو گئی ہے، مجھ پر ایک طرح کا انڈائریکٹ ٹیکس لگ چکا ہے کہ میں اب پیٹرول کی قیمت زیادہ پے کر رہا ہوں چونکہ جنگ وہاں چل رہی ہے۔ میں یہاں گوشت لینے جاتا ہوں تو مجھے زیادہ دینا پڑتا ہے۔ تو یہ ہر شخص پر امریکہ میں ایک جنگ کا انڈائریکٹ ٹیکس لگ چکا ہے۔ تو یہ اب زیادہ یہ سسٹینیبل نہیں ہے۔ ایرانیوں کو مار کھانے کی ان کی کیپیسٹی زیادہ ہے، وہ ابھی بھی سسٹین کر سکتے ہیں اور کریں گے۔